Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikaha wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Subairi, sangat abdina amul jaaki, sangat abdina ta'zimi. Tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Abdul Khaliq, ajunan semulja Kiai Haji Ismail, ajunan semulja Kiai Haji Abadi, ajunan Kiai Nurul, ajunan Kiai Abdul Syakur, terjugan ajunan Kiai Syarqawi, terjugan tak kalib ajunan Kiai Baijuri selaku koordinator dari mempelai putra si dari Tanjung. Dan setuju para kiai, setuju para guru sealengki nyuun seporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena badan kaula tak oning dak asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh senyepoin dusun, senyepoin kampung secara istimewa pemangku tisah Bujur Timur Ki Kak Dinto, Bapak Muki Effendi beserta seluruh jajaran-jajaran Tisaipon, terjugan sahibul da'wah wa sahibul farah was surur, keluarga besar dari Kiai Basir sekadimai kesempatan mangkin masepo potraipon antara Al Ustadz Nurul Warta kelaben rajih tercintaipon Ustazah Suhartati, bersedia hadirin hadirat muslimin dan muslimat, baik saja penyambut dari mantan bini atau saja rombongan dari mantan laki si dari Tanjung, si mulai gelak agati ampun Rabu dak Kak Dinto tanpa terkecuali. Alhamdulillah kalaban taufik hidayah mauna inayah sebutan kaula yakin kalaban kasarengan ridho Allah kesempatan mangken kaula sareng ajunan bisa alengki Rabu Kak Dinto tempat meskipun banyak kesibukan ipok compok tinggal lagi, meskipun kondisi agak dimangken osom orang songkan, maka namun mangken ni ke acara ni kata ram ni iman Kak Diman ni ke beni orang keng tak nyampurna akina tretan beni keng tak entar keng seentara sakit mulai dari Bengkalan sampai Kak Kanto, justru mangken ni keseheran mun pah beda acara pah ram ni berarti tak itu pani penyakit, jadi mun sakoni berarti ni ke masuk norok aki selain, tapi tu aki sesongkan mantir tu dia beres. Amin. Salawat dan salam mukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto apek takawul ajunan dari petengah puduh iki berkateran ilmu sehingga kelaban ilmu kaul ajunan bisa api ta'aki antara hak dan batil, antara saya dan tak saya. Dan Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto merupakan contoh sepaling sampurna, sepaling paripurna di dalam membina kehidupan rumah tangga menuju sebuah konsep sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, dengan dauh beliau baiti jannati, bahwa keluarga sakinah Kak Dinto tak bisa cuma iswarga akhirat tapi sampai tapi itunya ampun bisa arasaki kau dian sesai sampai kau dian tunya senang Gusti Kanjeng Nabi pada aki kelaban kau dian swarga samu keemantan sekadua Kak Dinto cuken bedenah. Amin Allahumma. Selanjutnya pun beten kaulan yang unsur parah terutama dek para kiai, para alim, para ulama, terjukan dek setaja para undangan mana bitan kula de pangkak kanto nikah lambat karena tan gula aslinya direncanakan berangkat dari Compok ni ke Pokol Peto Istiwa, cuman
karena mungkin sareng dan gula senyopir neka terlalu lesok, akhirnya berangkat setengah belu, lambat setengah jam karena malam ada pak dari Sumenep ke Compok neka pukul telok, jadi tedungan yang 4 jam sehingga berangkat tegak neka abek lambat nyun sepora kaki aslinya benih gula selambat pun tenkeng sampian sedepak ngawal kelu cak sekeng sampian depak kol situng kan nyaman gula depak pah mulai tak usah pidato ya. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah, apolong lengki ben rabu nakawul ajunan ia cara mantan kak dinto merupakan salah satu tujuan sekak dima untuk nyanguin doa dek kamantan sekedua. Makanya makin nikah dari rombongan saya dari Tanjung rabu kak kantok dari tatang ke saya kak dinto nyambut rabu na ajunan nikah meeting penting agak lu biayanya benih yang tak raja minta lah cukup kiai situng mantan lagi buah lepas bolong sepenting esa anak pemik kutupar lo anyak banyak orang rabu kak kanto dengan biaya besar ajunan dari Compok tinggal lagi kewajiban benih yang tak andik tugas benih yang tak sengkak benih yang tak lesok tapi anak mik perlu anyak banyak ketika dinto coba kisah ulama mantan kak dinto perjalanan jauh mangkan al arusain karoki bis safinah orang ajalan mantan nikah pada bi orang numpak kapal katina apa kapal nikah jalan jauh sanguna perlu banyak lenyangui mantan sekadua kak dinto tak ada lain saya penting dari ajunan kak dinto doa karena saya perlu doa mangkana perlu orang banyak apa-apa mik perlu orang banyak karena dalam damu selain itu buaki majtama'a rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya ketika ada orang apol kompol pah kompolan ni kada pak kapak polo maka setiap pak polo kak dintok situng orang di Allah yang kak tetiwali sementara ketika apolong teti mangken nikah munda pak kabitongan pak polo situng beda yang kak tetiwali sementara ketika apolong mun mangken depak belum polo dua saya yang kak tetiwali pasera saya yang kak tetiwali pada tahun ini keng mun pocur gula isambian kak engki gula keng ngampong kak kanteng teti mangken ni kebanyak saya wali insyaallah karena ni kemun 130 beda teti telok saya kak tetiwali mungkin tuan Khalil Yasin tak terima tapi dari si wali kak dintoh insyaallah doa ang makbul doa ang ijabah terima sareng Allah amin Allahumma akhirnya bah itu aki mantan manter lanceng umur mantan manter barokah mantan manter teti mantan selesai pah beda saya ngucap aning lambe inang ke aki pengajian kocang lah doa aki lah aning mantan na atokar le mantan atokar ni kata ada hubung nabi pengajian kak iki orang ini kemakilan anggap pengajian belum polo malam belum polo siang mun mantan laju bakuna tokar ada mantan ni kasih tak atokar iki na bangki ada mun ada orang ngucap alhamdulillah kiai kula nikah kabin oleh 3 tahun haram bagi sekali tak atokar sekali carpat je kak ini membeda mantan tak atokar yang lagi bini ini membeda pereng ida protek tak katek tak kempulan apolong sepeda motor punya dudut tak kempulan patang tempung ida dulu laki bini apolong siang hari siang malam pikir nah lain pendapat tah lain betenah lain pah esroja atokar sekali nemu kak emak kak justru sini benian mun pah beda mantan tak atokar sekali takut ngelaki bini pada bui mungkin pada normal bakun atau dan terus pengajian ni kami ibadah aki marabu kiai apa fungsi mun bakun atokar beni untuk tak matokar tapi manter mantan nikah tetilan jalan ngibe barokah nah apa barokah ni kebarokah ni kajang rencur temor berkat apa berkat beni andi perda sasak ikakan setahun tak ya beni berkat ngubutu yul juga berkat ni kaziyadatu khairim min Allah orang pun etepan isenya barokah maka sajen semak sajen takok dek kuste jadi beni bah tak atokar beni mantan ni kau tua tokar malah tokar di dalam keluarga ni penting anapa fungsi natokar di dalam keluarga ni kanyar-nganyar perkara selaju tak mungkin hanya setrum mesanta 220 tanggi mun mantan anyar ni kata usaha sekakel kak pada bi lampu ni gila lampu kan tak usaha sekakel kan tak kirseng ke belah bengkang gue yodi lampu fok keng mun laju kan punten lah mulai bode pegel mulai bode cermet mulai bode sengka akhirnya pak ibri tokar kapan mari tokar ku tak apa anyar boleh iki na bagi
mun sing ngode tak kira tahu kayak mun tua tokang. Jadi tokar nih ka fungsinya nyari perkara selaju, la tobuk, la sengkap, la cermet pas atokar. Haram pada tokar pah anyar boleh ni serani ser boleh. Nggih. Kapan tak dateng dem yo tang kakak ngakan dim yo kok pikiran boleh. Setrum masan tak boleh. Nggih napa nggih? Kapan mari atokar selake senyapa ke si bini pas tak tahu. Andi anak lemak king pan mari atokar senyapa tak tahu. Ku tak tega pada ben mantan anyar. Saya nyapa apa tak tahu, engkau dek tidak ada nyapa apa ya kok. Andi anak lemak king mari atau kar saya nyapa tak tahu. Akhirnya celake kaderin teronya akhirnya nyari margo apa tiap nyari center king kaderin aku pose nyari center sambil center lagi demen dek center dek tak masih pada dina ya gendok ya kok si bini nyampit saya tekuk jadi bikin mata nih. Makanya sampean coba bahas atau tokar nih penting gak dalam rumah tangga penting huk engki napa tugas tokar napa fungsi tokar nyari perkara selaju orang mantan laju nih kebiasa keng pan mari tokar haram anyar boleh mari ini ser boleh santak boleh esto boleh kerong boleh setrumak padu santak boleh engki ya jangan diukur sampai senya apa tak tahu nih kemun mari tokar jadi tokar nih kepenting keng make tokar nih kepenting cak tokar tok wah tak buang-buang sekali siang malam. Jelas ini. Jadi tujuannya diadakan ulama diundang kiai parabu doa nyon keng parlo barokah. Jadi cek salah paham. Bik pakuna tokar. Jadi barokah ni tak yokor kalau bentokar tak tokar. Makanya kanjeng Nabi mun doa mantan sagak dintok. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka muka Allah apa renga barokah lakah ni kacang nak ngaji nahwu laka ni kamun huruf perintah ngecir arofa lam mempunyai faedah manfaat iulang boleh bi kanjeng Nabi barakallahu laka mantar Allah apa renga barokah lakah manfaat atas sampian iulang boleh wa barokah alaika seadaan ngangkui lakah sebudian ngangkui alaika ngangkui ala anak peminta ngangkui lakak lah cukup tak usah beli boleh ngangkui alaika ni kajang nak ngaji makna melarat atau bermudarat makana barakallahu laka mantar barokah laka manfaat atas sampian wa baraka alaika ben mantar barokah alaika melarat atas sampian napa artinya dari doa Gusti Kanjeng Nabi mantar bi Allah mantan ni kamu nemu manfaat mun nemu nyaman mun nemu seneng mantar barokah amin wa baraka alaika bernikaro ketika seneng bernyaman seitu aki barokah bi kanjeng Nabi tapi wa baraka alaika manter epa barokah alaika melarat atas sampian mun mantan mangki kata sayan mun mantar mangki kata senengan mun mantan idilum kebedaan tak pada saya kata saya enak pada manter ngibe barokah jelas ini makanya doa ibali dukaleh dengan huruf ngecir selain barakallahu lakah wa baraka alaika benih karo seneng seitu akibat kanjeng Nabi makin melarat tempon atokar manter pada ngibe barokah jadi tak penting dalam atokar benta atokar sepenting mantane kapakun barokah ma maknal barokah ziyadatu khairin minallah pan itu pani barokah sajen sae sajen sema de Guste jelas ini ana pami doa ki dua bi kanjeng Nabi mantan ni kata seneng ngetok tak seneng ngetok kak tagih huk maka Nabi Allah jawab dalam Al-Quran wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sebagian tanda Allah kau besar luar biasa manusia neka bi Allah parengin cu tocuna litaskunu ilaiha odi makle tenang orang mun bujang tak kira tenang tak le mulai di kardu sampai kol 2 malam sampai kol telo mun andi bini insyaallah bi lebih mantan anyar kol petok lah masuk ke kamar iki dah bangki iki dah bangki ko mantan anyar sarong anyar pokol petok masuk ke kamar mungkin abang ki
mantan laju lain. Ko mantan laju sampai laju make abda pakun tak pa. Ya cak dah laju lain. Ki dah bangki. Ki mangkana sampai pada lagu seneka. Mantan anyar cak tanya aki. Seneng ben pungai kapiaki. Leku ki laku cakagi pagi. Obu bacale ilmina gapi. Cak gelak jang bu jangan je tak tahu kakek. Minta lah berkat aja bah ikut kamu. Apa sih? Sambil mana cara mantan cak norok apa nih keningnya? Nika mantan anyar, mantan laju lagu na lain. Mun mantan laju cak pada aki, seneng ben bunga pon jarang mangki. Leku ki laku cakagi pagi, selake ngamuk tak nemu kopi. Jadi oleh Allah tujuan keluarga itu litaskunu makle tenang kaul ajunan. Bah Allah jabu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mun la apolong bi Allah pah beri dua perasaan. Sepertama mawaddah, senomor dua rahmah. Lain nih kakak, mawaddah ni kalebur, rahmah ni kaniser. Mawaddah lebur, rahmah ni kani. Ana pamik ngadaan perasaan lebur saya pareng ngaki bi Allah ka mantan anyar. Karena ulama ada bu nafsir hadis ayat ka dinto katsiran ma tata'allaqul mawaddah bil askal. Perasaan lebur ni kebiasaan nah berhubungan kelaben bentuk beten. Ara pareng laki mik lebur kareng bini pulan si bini glowing, si bini mik lebur ka si laki pulan si laki genteng. Ara apa si laki mik seneng ka si bini pulan losning. Ara apa losning ja? Losning ja salah los koning. Mi losning pulan ki umur 20 umur sagami keng mon umur 20 beni losning ning los salata koning jeleng polos nggih iki napa nggih dadi perasaan lebur ni kabi Allah esabak ada pulan mantan ni kemun ki anyar pak genteng ngaselake sebini pak lebur sajen laju mantan maka perasaan lebur ni kesajen hilang. Keng cuman saking dari adil Allah ketika perasaan lebur nikah itu bu bi Allah iberiin perasaan rahmah niser orang mun la akompoy balaki ni kubeni keng lebur ka babi ni keng niser nggih na bangki apa saya ke leburna ya gigi la ngol pepe kero obu pote nggih balake ngocak ke babi ni wajahmu dulu berseri-seri senyummu dulu manis sekali tetapi kini kerok kakapi bahkan gigimu tinggal sebiji apa saya kelebur namun letuanya enggak apa enggak tetireng apolong sampai tua mun mantan tua ni kebeni keng lebur keng ni serasajen santa. Maka adalah tak penting masalah lebur tak lebur teh. Kumun laman tang tua, balake di mamun tedung. Langker. Babi ni men ko te depon. Tangki. Tanya ki kombe kaki mun tedung mi apetal ben babi ni, bang. Pah nyampit balake aduh mun lah tua dak pedina cong. Imi tedungan lain, ya maki apolong ada remak cong. Jela apolong rapa pada ki mun la apolong ku taala amade remat hibi. Nyampit babi ni tak bisa nak. Orang pun lah tu aja kersok dek remah bahaya kerja tak masuk. Jadi perasaan cinta, perasaan lebur, perasaan seneng ni kelangkar di garis bawahi mawaddah ibak syadaan ni untuk mantan anyar. Anapa ponan lebur cinta seneng ni berhubungan kelaban kondisi physically betul. Mun leteti mantan laju lebur ni kata ada king Allah ikan te perasaan niser mi bisa karena niser ni kata alena anak la tahsudur rahmah illa ba'da tawallud
wala tahsulul mawadda illa ba'dal wiqa. Perasaan cinta ni bakal terjadi kan mantan ni ka apolong, keng perasaan nisar ni bakal sempurna mun mantan ni ka andi anak. Dadi mun la andi anak lebur ni ka jen ngurangin, keng nisar sajen santa. Mangkana ring sekolah mbek ni ka ngucap anak ni katalina perkawinan. Nggih. Mangkana kan mun ring sepot wala mbek kan ngucap, "Cong, tuli andi anak ye nak ye, mak le seken. Tuli andi anak, Cong. Cek masuk KB, masuk KB bae." Cero cak gelek kakek. Pada kakek je tak tahu kia. Mak lean di anak nak. Reng laki bini je cong munan di anak seken nyampit anak. Munan di anak bini jen lor ke pak je ko. Maksud tajen ya gelek obak rentek gelu pak. Jadi orang tempat kering ngapa di nak di pajak sarana. Maksud tajen seken mari kita maksud tah laki bini ni kemudian di anak jen seken ikatan laki bini ni kesajen seken ketika andi anak. Maki saya laki baci ada rem maki si bini keng mun ngabes anak burung saya terakhir katong gede. Inggi. Lek kesenya me seken. Mun ngabes ke anak maki si bini tempo nak bocik ke laki burung si bini sengang kuat. Mangkana anak ni kata leh saya masakkan ikatan keluarga. Orang mun tak andi anak ni ke kempang peke anak pak tale na tade saya masakkan. Mangkana mantan bini ni kata dia tuaki. Bak Suhartati tuaki menter tuli andi anak. Tuaki bak Suhartati menter banyak apa terana. Bak Suhartati pentahun menter rembi oh. Ben rembi menter kemboro. Jak bagi tarbilu kalah mula je. Betapa Arab kak. Sepenting rembing selamat gempang embung sehat anak sampurna selamat kuat apa magi rembing pion tahun. Nggih napa nggih? Compok kula ni kepada situng reng bini andi putrah Pak Lekor. Ongkuan Pak Lekor. Beni orang ni kak. Entar bilu saya sengoja. Orang andi anak Pak Lekor. Kula mikir kak. Mun sampai Pak Lekor ni kata usah ajen asim pengalto kayaknya tak napa tinggal tu itu aki mak le banyak katrona nggih karena anak ni kemasakan anak ni kak bakal tetih kuat dah hubungan reng laki bini ni kak benih karo mapolong mantan dua ni kak mapolong antara Cur Temur ben Tanjung antara dua keluarga besar mangkin ni kak etade kelaban anak ni mangkana benih karo dua keluarga saya mapolong benih karo sing ngodah saya sepo antara keluarga tuan rumah lepai nyaman cak benaring apalagi nyaman orang pun antara bapak Basir ke Basir ben pisan mangkene ke pahatretan tetapi benih kalau mapolong antara Mas Nurun kelaban Mbak Suhartati benih bapak Basir sareng pisan atretan mangkana orang sepolah mun bede mantan mun bede marlamar pasti tak ning punten kodungi baaki seanya mapelotan apa artinya pelotan dua keluarga ni ke makle sajen atok-tok makle sajen atretan egi baki jajan saya anyamah tetel mun rek sekolah mbak kan senika arab pemigi baki tetel dua keluarga ni ke makle sajen rapat makle sajen apuntel pah egi baki jajan saya anyamah tutul apa tutul mun tro saya kau tu beda tutul apa tutul cek saling tungat tu cek saling mamatul coba temor to dicek pakai berek tak saya berek to dicek pakai temor cung ampetan cung sayan pah egi baki wak bueun saya anyamah gedang arab peminta egi baki acem celok mik gedeng ni ke artinya sang gedben dengan deng mantan nama le tak agulian selake menter tak abini boleh si bini menter tak alaki boleh selake santreh si bini santreh kor selake ngas teteh si bini tengah teh insyaallah pas teh jadi cucu sampai mati amin kok teh Allah waktu aki cengeng waktu pak kering ngapa dina di pajak sarana gendung amin Allahumma amin Allahumma mangkana pak ingin bagi gedeng ni kegedesan gedeng dengan mantan nama leta asa pesa leta ala ke pole leta abini pole eka bental pateh cukup lagi situng bini situng sampai ke akhirat di ajudan Allah subhanahu wa ta'ala mangkana gedeng ni ketung situng awak buaan sepan mari abua tak abua kia nggih selain ni ke awak buah na buah boleh bu mari abua boleh mari abua padi beda alang nggak keng mun gedeng punten pada mari abua tak abua kia seayar mari keluarga sekalian tak keluarga kia maka tekui kamu gedeng beda abua
pahabua boleh ada mangkana mun ecur timur otabe Tanjung beda gedeng mari abua paki nyolpu abua boleh poker tak beres gedeng aja jelas paham ya benar paham ayo mulai korang kata maden korang nih ini aku orang gedok tetima polong dua keluarga ngibu pelotan ngibu tetel ngibu tutul ngibu gedang pah dari pihak mantan laki pah masyarakat kelaban dabuan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah beten kaula nyuon dak bapak Basir sekeluarga anak beten kaula al ustad Nurul warta tak langkong cak angke pagi anak potoh tapi angke pagi cak angke pagi anak mantok tapi angke pagi anak potoh cak angke pagi potra embu tapi angke pagi potra asli cak angke pagi anak tiri tapi angke pagi potra sendiri tak sini kebiasaan tinggi dari mantan bini nyampit kalaban dabuan alhamdulillahil mun'imi bi jalailin ni'ami wa daqaiqiha bi wajhin mali wa qalbin fari wa yadin sakhi wa lisanin fasih dan kula nerema kalaban tanang ngabuka mulai detik mangken Ustaz Nurul Warta bi tan kula siap yang kebagian keluarga beten kaula ben akati permintaan ki purutan kula siap al Ustaz Nurul Warta bi beten kaula tak epala ku betoh tapi panguwana embi tak yang kepe anak mantoh tapi yang kepe anak tibi eko karena mun pelaku betok takok bi regu king mun panguan embi kening pakan ilalang mun yang kep anak mantoh sing ngoca takok kuku king mun yang kep anak tibi makin nyong kota kina tak kira cangkolang artena anak apa mangken ni keseken kelaban ni papodong ni kedua pisan ni ka atretan antara Mas Nurul Warta kamat tua bini kan kobil tu nikah hadok ni langsung dadi matua langsung mahram muabbad mangkana saking diri seken aja pun ulama fikih mun bada orang laki akabin kan qabil tu nikah kabin sononto kedi kan qabil tu nikah kita apolo ngasarin ben rajin orang ini kapahatelak ben bini na umpama kamat tua bini ni kapakun matu apakun tak betal duduk sampai mati kabin tak oleh wudung tak betal saking sekenah ikatan berkawi pramila kak dinto mangken rabu kaula ajudan king atua akina mantan sekedua kak dinto manter sareng Allah Subhanahu wa taala akati doa pun Gusti Kanjeng Nabi barakallahu laka wa baraka alaika manter bi Allah pa barokah odi kasenengenah wa baraka alaika mun mangki odi kata sayan kata senengan pada manter ngi barokah amin Allahumma masalah king dalam keluarga beda tokar biasa masalah king mangki kata senengan kotuk mangkana bagi mangken guna mesen ka Mas Nurul Warta sampian kutu sadar sampian mulai mangken kutu siap sampian abini orang bini senyaman suhartati kutu siap narema kekorangan nah mbak suhartati mas temangki kekorangan neku tak kira bener kapi tak kira cocok kapi tak kira saya kapi mbak suhartati sampian mangken alakeh orang laki seanyama Mas Nurul Warta mulai mangken pasiap sampian kuleku bekal mangki kata sayan dari Mas Nurul Warta bekal mangki kekorangan bekal mangki kata sayan tak kira sampur naring laki ni tak kira sampur naring bini kule seding ngebada iman keaman mun bada orang laki abini terobini saya tak salah sekali cak abini orang abini ketepung boy engki bu mun badaring bini nyari laki selaki na tak kelero sekali tak salah sekali cak laki orang alaki absa aboy mungkin kiknya manusia mahallul khata' wan nisyan pasti beda salah nggih pasti mangkana kudu ben sampean ni kese masalah beni margana selake tak cocok si bini tak cocok keun kamma kudu ben sampean ate lega narima tak cocokan orang ngatukar ni ke beni margana pulang selake salah si bini salah king tak ndek kesalahan ni kalau buktena beude orang ngatukar lang-langgang ya mantan ni macam-macam kak macam-macam beude mantan ni ka tak atukar sakali bodoh mantan ni benar ya tukar king pun tahun ngandung bodoh macam-macam mantan ni tapi ternyata banyak tukar ni kebenar masalah selaki salah si bini salah tapi salah situ nggak tak bisa nerima kesalahan ben kekurangan dari pasangan negak itu ada orang standik salah nih kak cuman sepaling penting ketika Mas Nurul Warta mengki kekeliruan dari si bini tembong
si bini bak Suhartati mun mangki kekeliruan dari selake tembeng cepon ring bujur temur cek sampai gara-gara ojen saarih nimur setahun peleduk cek sampai gara-gara salah sekalian kebagusan senyak benyak pak tada artena tak ada orang setak andi salah tak ada orang setak keliru mun dah siap untuk menerima kesalahan insyaallah ketika terpangki kuleku kata sayan insyaallah tak kira kecewa tak kira sakit hati karena sadar cek manusia ini kesedejah andi kekeliruan andi kekurangan andi kesalahan insyaallah keluarga nah bekal teti keluarga saya amin Allahumma ayo roca atau karena mudi maka cek lakar lain ring lake tak lebur akan debenya orang bini akan deedo enggih reng laki ini bukmun sajen pegel ini ketak libur akan cek kandai reng bini pun pegel tambu sekali roca tukar cek ngaji kau tuh sadar nih bini mun reng laki lah tak akan deking tempo nak pegel cek kandai beda apa kak minta jempur neng lek kok pikiran tak nyaman iya beda apa kebela gelu kak cek tak kebela keles ro neng iya neng apa colok iya kebela kak dikimun mereka kebela kok neng cek kita kebela kak mun bening kok saatnya sama boleh cek kok bilen kaki kak sambil enjak ro neng jangan santak sambil apa benih kalau kan tuh kak makai bengkalan badak saya laki ngucap tolong kecap si bini tolong jus tambu sekalinya cek saya laki kerawatannya rokok saya tanya si bini saya nyampit mulai duhur sampai mau riptak mari saya laki kerawatannya dia melek rokok tak masih idin nari ya walakin kaki sing ale anyab njek kaki kak cek karo rokok le katanya aki kang kok mun serti bi arapa keren arapa kak ring bini lakune nyangku tak repot tek kurapa kelakuan dapur kita amar di masih ki atana di marakura di babagumba di masa puna di masih ki anan cek karo rokok le kase mun serti bi kita kok tak melak kaki keren nah kak kering laki roken mikir colong to tak ngokos kaki rokok surya aja berapa kan bulu belas sebu keren nah bulu belas sebu mun kebeli cukup bini karo colong kaki make buduk kaki terus segi ya kak ring bini dapur je bini tak repot tek kurapa ring bini dapur ke bedak ke timur kalau ke daja mun pelancang bagi kesumen dap cak kopak kaki saya ku jangkok bok oh tempat kering bini apa dina memang tak tutudus abu sarung ngeri ya kan mun pah bilit tek deki ke atas rokok keluar deki ngeneng cak memang beda angin bini dina yang pomok androng sarung tikel ini merbecek deki babudu boleh di angin ini tuh lagi eman ke sarung tikel ini dia memberi hadran ngaltok di sini punten tak napa iki kor tak muka sarung iki ini belan ini mana dihitung kabin atau bisa kor tak kok bersandi dua sekor kak ini kelepah tebu sekali setasan ini kelepah tebu sekali tak napa iki kok tapi ini kepak lawak sekali iki muni pasang boleh deki buka boleh nih kan gula apa le compok pani tutup buka boleh bagi bik guleng kira ni bet aji ya bahdai kakek kak mak Allah pajak saran dari dina dia maksud mun bi angin deh kak mun lagadungi buka ni kecek pasang boleh mari ni buka boleh dia tali aki boy babo ni kak anu aki pet aki sini kak le ki le on tinggal tak nampak mana pada ngepung jangan kok ya ada pak gandim bagi pun lah kelopai itu penyangnya bokang itu pun tinggal tak nampak pon menguruk ini kah guli pun babenet tok tak namung keroi baba sa guli tak napa tikal tak napa kak ki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad oh ni kemantan lagi okey kalau mantan ni ke saya kak mun ke TV tak usah orang maki foto melas mun bi TV an tangki meni pun temur ku tak gelak kedua tekku sebaraan melas lagi tangki tak namun acara mantan foto boleh sabar tak napa boleh sampai kira pikiran acara haul pengajian umum dalam rangka 1000 hari wafatnya Bapak Ahmad itu yang dihadiri oleh Kiai Haji Khalil Yasin pas saya pasang karo foto kulit to ibu-ibu orang pah ngocak saya mati udah kan naik kok dia mau acara haul foto boleh jak pasang ke TV saya mati pasang kia ada temu
Kota mungkin foto nasi mati tak pasang, foto ku le pasang, yang ku le sa inna lillah. Cereng ku le bering sakit 15 hari. Kau jangan boleh kerampenang langsung ngucap. Ki odi sambian kiai aku. Apa? Abai kan tu kau pergi mati le banyak singirim tahlil. Cang ku le kalak ku mikir ri bering ku le ya. Tahlil di odi bi deng rampenang ku. Antar kita pada lancang kak ini. Langsung amin mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi harus paham kondisi. Reng bini banyak debu, nika biasa. Kau tu sadar, kau tu paham. Cek kau tu keng raja gula ben sampean kak. Nih. Dulu di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar jadi presiden, Kanjeng Nabi ampun wafat. Bada situng sahabatnya mana Abi Dzarrin Al-Ghifari. Abi Dzarrin Al-Ghifari kak dinto andi bini na nikah kebetulan bersemuh banyak debu. Bahasa kasar lagi celeper. Iki. Akhir Abi Dzarrin ini kemikir, kelu tang bini jimi pas kikir tok kangko. Akhir Abi Dzarrin ini kemikir, lapor lagi ke Sayyidina Umar berapa? Kan ke Sayyidina Umar ni kata kok kafir. Sayyidina Umar ni ka napa lereng kafir. Setan ni ketakut Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ni termasuk orang gawat, keren luar biasa. Setan menekat mungkar nakir takut Sayyidina Umar. Kita takut. Mungkar nakir apa boleh agar orang les biasa iki. Jadi kan mungkar nakir ni ka Sayyidina Umar sedah, Sayyidina Utsman ni ka amimpe. Dalam mimpi Sayyidina Utsman tapang kiban Sayyidina Umar, bi Sayyidina Utsman pahitanya aki Umar, kaki lambe reng kafir takut, reng Islam ke kaki takut, setan takut, dek remamun malaikat mungkar nakir. Jawab bi Sayyidina Umar, ya apa cak mungkin mungkar nakir takut kangko. Malaikat mungkar nakir bah datang langsung mereka. Saya fulan, marrabbuka, siapa pangeran nak kaki? Ya bon Sayyidina Umar, wa marrabbukuma, bon pangeran nak kaki kedua aja siapa? Cengeng malaikat tu. Nyorot pah matur ke pangeran. Bada makhluk kesampian nyaman Umar bin Khattab ni ke anyar mati. Tanya aki bi kule salah tak jawab kule tanya aki dia. Jawab apa bi kaki malaikat? Kita jawab pangeran tugas kule kan tanya punya jawab ke kuburan. Siapa pangeran nak kaki? Ajunan Allah pangeran kaula. Jawabkanlah ke Umar Allah pangeran kaula. Entar pole malaikat. Ya Umar, marrabbuka? Siapa pangeran nak kaki? Wa man rabbukuma, mun kaki kedua aja siapa pangeran nak? Jawab bi malaikat, Allahu Rabbi, Allah pangeran kaula. Jawab bi Sayyidina Umar, oh ya mun iya pada cak nyak tanyaan ni. Nikah bocoran kak nggih. Dadi sampean ku leku ente raja lak, kula norok nikah boy. Dadi mun sampean nikah ku leku sete betnya ki malaikat, man rabbuka, wa man rabbukuma, insyaallah perikan. Ijak lain makom gak nikah Sayyidina Umar engki. Maka apa itin akil? Pon, kita cerita bahwa Sayyidina Umar ni kafir ni ketakut. Makanya mun beda orang lahir anak kan ide ini tulis Umarul Faruq sih. Nak kena gini, anak pemi tulis Umarul Faruq deh. Nah, ni kemak letak iganggu setan. Beng labeng kiai biasanya beri bacaan Umarul Faruq. Anak pesetan letak masuk. Karena itu buakin hadis inna syaitana la yasluku maslaka Umar. Setan ni kata kira ajalan isi tunggulan jalan mun elan jalan ni kepada Sayyidina Umar. Mun Sayyidina Umar dari dejah pah absaab dari lau benih Sayyidina Umar senyempang absa apa pang timur kana beda Umar itu. Makanya labang ni kayak tulis Umar Al Faruq setan dia tak masuk. Nak kana kini lahir dari ni tulis Umar Al Faruq setan makle tak ganggu. Mun tak percaya gue leku coba obabi sambian. Mun anang sambian rendi cek tulis Umar, tulis Dainah Muhammad Khalil Yasin. Mun tabi absa apeto anak sambian ki. Mun Sayyidina Umar ni kan. Jadi Sayyidina Umar ni kekapfi takut. Napa-napa lekeng ore, napa-napa setan ni ketakut, sampai malaikat ni ketakut Sayyidina Umar. Jadi ketika Sayyidina Umar jadi presiden, Abi Dzarrin Al-Ghifari andi raji ni kekikir to. Jadi Abi Dzarrin mikir kerja. Sayyidina Umar kan bagi setan takut. Tang bini sampo kikir elaborasi na ke Sayyidina Umar, mak le Sayyidina Umar tang bini kikirin, mak le tang bini ambu si kikir kangko. Berangkat pasera. Saya anyamak, saya Abi Dzarrin Al-Ghifari dak kata lu Sayyidina Umar. Tok 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 tok, assalamualaikum. Tak sambitin. Tok tok tok, assalamualaikum. Tak sambitin. Eki dingaki bi Abi Dzarrin Al-Ghifari ternyata ilmu Roma Sayyidina Umar nikah tempona iki kiri bini nah. Abi Dzarrin bah mule depak jauh bi sahabat periksanin panggil Sayyidina Umar entar boleh kaki gelak dana Abi Dzarrin
bala ya amirul mukminin engki kak kantok parlo apa rencana kula minta tolong apa bini kula kira tok compok terus sampean kan kata aku ireng sebarang terus kula minta tolong jen mak le sampean kikir kan nik bini pantako ke sampean kan ambu si kikir ke kula terus ya pikir saya minta tolong kula burung apa mik burung cek sampean ni kikiri bini pada tak alabel ni kering bini bu kerja kasih Sidina Umar setan malaikat tako keng mun ring bini kikir Sidina Umar ngeneng keng paksaraan benap ring bini je beni sampean ku beni sampean sepora beni oreng ya mun sampean oreng akhirnya Sidina Umar pahajub senikah per ngaki jawab Sidina Umar nih anak pemita alaben kering bini cak ring kafir yang penting ngaki Sidina Umar pahajub senikah ya Abadardin hiya qad waladat auladi Abadardin reng bini mun karo ngocak reng bini mun karo kikir tina cak laban tina cak kikiri kia hiya qad waladat auladi arapan kok minta laban katang bini tang bini re saya ngecena kita anak senyak benyak jo tang bini saya ngandung tang bini saya rembi tang bini saya nyosoen reng bini je lakona berda Abadadin reng bini je lakona nyiksa reng bini je alako eroma tak buang busa kaleh reng bini alako eroma aja maka tak keluar mulai je kena tedung sampai tedung pole alako tok tedung aki ikalako bi kake sapora tak bersih tak alakuan tedung sapora kan jadi Sidina Umar penyekeng tako keng nimbang mun karo ken kikir tiene lagi kikir reng bini lakon nyeksauku malah bertelok kalakuan ring bini sering laki ni kata terasa syu'ubatil hamlih melarat ngandung wa syu'ubatil wiladah melarat rembi wa syu'ubatir radha'ah melarat nyusue ring laki tak terasa telok ni kakak cuma ring bini seterasa mangkana jaman Sidina Umar tina lele kikir ring bini lakon aja nyeksa sing aja laban mun karo kikir ring bini kana ring bini ni kama kila orang lemah nikah andi jasa sering laki tak bisa ngandung bisa ring laki lebat tadi macam ada pintu gerbang kan tak usah ngandung mun ring laki beda ngandung bekelenger kan engki beda ring laki periksa ke dokter kalau nusom sakit nggak makin dapat ke dokter anu apa pak periksa penyakit kuda dok mun periksa penyakit benih sini kesampian sampian ni kecegana tedung ki laku kemi nak bekakan tu bi kulit jet biasa ke laboratorium deki pangki penyakit mole aku tedung sing mal mak laku ceke mi bedai putol mari kemi bedai putol bisa laki putol sabai bebena meja salaki bojong sopu sebini asapuan tak tahu cek beda putol kening dumpak pah dumpa ni tak kok iki kiri salaki jelap sekemi tekku putol kosong bi sebini pah iki begejeding bi sebini putol nak beda remah kemi tibi ya ngebok cak pikir bang saudara rumah pada tak tahu kula kak lagi dengar cerita aja mereka kentek ke TV apa boleh bi sibini pah iki ba bi selake kul belu iki ba ke dokter ya kak pak kemi kula periksa bi dokter lah periksa sabak ke laboratorium mulai pukul 9 sampai pukul 12 dokter tak mari saya meriksa keton bagi dokter king pak kemi apa ya kul 12 dokter keluar tanya aki bi selake ketina apa pak pangki mas engki ketina apa pak sakit napa gula bahaya nih kawan bahaya sakit napa gula pak positif sakit ada orang benih positif sakit sampian ngandung sama kene aku blak kelenger selaki nih koletungi jauh nakin ram seram ketina apa pak pun sampean ada pleman geluku lah kami boleh periksa boleh tukok bersih kelero boleh nakin atar punten keng muar juga pada kertas sepocat selaki ya mbak bisa bini jidang rom kak ni cek pocat keng sakit apa kak kila palang mun setia le palang dari rumah sakit apa kak benih masalah sakit le apa kak positif dak remah kak engkau ku tak apa ngandung le setia kok njak si bini saya gelak tega melkot pada ban soonan eko ho sapora kak sapora aslina gula keng takut iki di sampian kerja Arab boleh aslina kemil sampian dumpa kak takut iki di kule kente kemi kule terus berarti saya ngandung aslina benih sampian kule sengan kaki saya ngandung le engki kak alhamdulillah anik kering laki bu mun bentibi bela ngandung kelenger keng mun sebini saya bela ngandung sujud syukur arapa ring laki tak tahu cek ngandung ni keberdak terus tahu sampian tak usah ngandung kak mulai di kantor nyari nyior si berdeng 2 kilo bak katabung pet ban samper
cak toro aki Jumat ki berkompolan ki cak bita bidu minggu boy pun tak mincret ya engki napa engki benih kang tak berak kandung engki melarat su'ubatil hamli wa su'ubatir wilada melarat rembi melarat tak melarat rembi mi tokan bini kula rembi kula noro ke dalam bini kula nyander ke kula bini nangi luar kula noro bini kula nyander ke kula mangka nangi dingkapi kula tarik nafas keluarkan tarik keluarkan terus tarik nak terus ambu keluna tarik nafas ya boleh mulai koletung sampai sobu kak sejenis-jenan tak lemari pan sobu pah ngocak bidan tak bisa nih kata ini kena kin nambah jalan dek remah dan jang kula ngi jalan anak ini kena kin tambah tambah na benar apa jang nakin kunteng nih kata terus mereka kunteng kain apa karen aja jang kula apa cak gelak yang cerita kula dek kak ya punten nek keng anak le keluar tat dekimun la anak keluar bitan kula apa beli ya icai apa boleh oh ya mun sani kata oh ning keng cai kapi tinai kula jang betul kok toto kan dihitung kapina kula mikir ternyata ring bini nikah nyiksa luar biasa thank you patut Sayyidina Umar nikah ajabu hiya qad waladat auladi tangana senyak benyak tang bini serembi mangkana tang bini mung karo salah didik biko karo kikir tak ilaben karo ngocak etorot lela ngocak kan ring bini nyiksa langkona patut dalam Islam ila man abar ya Rasulullah dek kasayara kula nikah kudu bagus jawab qala ummak embung kakek qala summa man ya Rasulullah mari dak embuk kula bagus kasayara qala ummak embung boleh qala summa man ya Rasulullah mari kambuk kasayara qala ummak embung boleh baru nomor 4 bapak embu baru epak embung telok apa ngetung ya gelak bu artinya ring bini nikah bini telok bini kak berdering baca khutbah masjid senika kapan molek bapang pengucapkan apa cang kiai gelak cong kocang ngembung telok apa ngetung kalau aku bela kambung nak ide porek embung teh boleh masak kengan bah ngocak anan bu cang kiai masjid ki buru embu je telok apa tu cang siapa cong cang kiai bini kaki senyorong ngebela kangkok je siapa bapak embung tak nyampit terong pah sir-sir begini mari sir-sir pah bedi mangkok ya nak bagi ke bapang ruah bini pole muntro ancora pada bendri ya pun masalah urusan ni kering bini ni tak bisa beli kitab kak tak kira mati nggih makanya mekasan kan tak pati osum kiai bini dua ni tangki mun Bengkalan osum kan tene tepak kelompok takwa takok kasih tua mun Bengkalan tawakal takok kasih tua king maburu akal lagi tak bisa baik apa sih bakal kele mun gelem mengko abini pole mun bedereng bini ikhlas selaki abini pole kula ku pajungan emas tak kira mati cak kutu keng rajina sampian bini kula yo tiaki bi kula tak bisa tak terus pajungan emas kakile nyampit tinggal kula pajungan gedang bae ibu ya ngaranyo ku bedereng jualan gedang di swarga habis apa kotak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tetinyek sering bini nikah luar biasa makanya patut beda lagu beri jasa ibu pada manusia sangat berharga mengandung melahirkan dalam derita merawatnya mengasuhnya penuh kesabaran tengah malam terbangun karena tangisan anak mana nyusu epak nyusu arah apa yang agak dari kaki fok tanggi lagu seadaan boleh lambak bedah ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan menyusui anak juga bapaknya apa bah onjak tepak kering apa terus aki budu nak kira pon pesan yang ingin saya sampaikan maka benih tak oleh di dalam keluarga kak di beda konflik
tapi tembeng cek sampai gara-gara ujian searih nimur setahun dikai peleduk reng laki kutu nimbang ke reng bini kikir banyak kan deh bini keng celeper reng bini keng lesok kan reng bini ni kemaki bede compok tak keluar rangko na tak remare reng bini kutu nimbang reng laki kula ben sampian lakar ta ala koi Roma ke gereng laki ni kace epon orang matura tege pada ben koceng maksud tak bengal patih takut lapar banyak reng laki tak kelem etase napa saya pikir mi tege ala ko katase takut anak ben bini melas reng bini cek panggempang geluh nafsu gereng laki cek panggempang kikir tore pada tembeng jereng laki tore tembeng mun reng bini kikir tak usah jan reng bini kutu tembeng cek panggempang gereng laki ni ka andi ocak kasar anapa reng laki ni kalakon melarat mangkat ki laku mulai lemalem tengah na tege bungkok terkadang krikik tega dadi pol-pol kabi kadin sara alako iki na bangki ka napa saya pikir yang laki tega alako kakal Pinang mate ikale CTI alako ke Malaysia geger mate demi bini takut bini lapar takut anak todus ben anak yang lain takut keluarga ni kata pantes ijeling orang tega bengal pate takut lapar pada nyiksa pada sara lako tore patang tembeng insyaallah mun laki bini patang tembeng insyaallah tak gempang dusun tak gempang nafsu nggih reng laki ni ke maki alaku sarah maki tak oleh pese king mun reng bini jember sampian selera bu debu nama reng laki ni ke maki tandi pese leket anggi kak dateng rek narik kol 12 pada ben mangken acualen sampian tak paju king maki acualen tak paju dapat ke rumah bi si bini iyam be pah itanya angki katina apa kak saya jual kak sambil misem tahu lek cek sepena pah misem sani kering jual kak ampo paju ampon ten ampo tak paju tingkel masak paju tok kak sampian ni kemun paju tok diki sampian sombong tak paju mak le sabar tingkel maki tak oleh pesekor sabar oleh genjeren aduh leke tak leke sampian kak si bini pah ngucak tore masuk ke dalam kak masuk ki maksud tak isi ada ngerom aduh pacik saran dong kudina dia lengki ka korse pah bi si bini engal aki aing nika aing pote naka anika ate naka anika kopi naka mun sampean perlu susu na pakuni bedana abe mari nje pah ngucap apa gula maksud tak kopi ni terus kopi susu kak reng bini bagus nih kemun kopi tak campur ben susu kula mun pangajian bah beli kopi susu haram tak teman ngindum kula kopi susu ni keinuman mah bingung kopi nang ngajak ngiding susu nang ngajak tedung bah dong sani kefu pecet selake tinggal mak kita andi pese keng mun si bini lek kena remah keng mun si bini nikah jember selera aduh reng lake eman tak eman bagi si bini tak patiratin umpamana paratin reng bini keng mun ngocak bah tak nyambe kak cang gelek kan telur malam maki muan aratin elang muan can selake tin maki tak ratin kan ajak maki ratin pad lampui pati ana kin rago ki yang ko artena napa cang ate soleh ben solihah mangkana mesen ke mantan segadua antara Mas Nurul Warta sareng rajinah Mbak Suhartati tore patang tembeng tore patang nakrena ketika mangki kata sayan tore jek jeling kata sayan nah abes kebagusan senyak banyak mun bede kain pote raja bede titik celeng ingat tengah nah tore cak bahas titik seceleng sesitung nikah sepote seraja nikah tore kengain gara-gara situng kesalahan kebagusan senyak banyak cek sampai ekolopai insyaallah mun lebih bisa sekak dintu mantan di kebukan saya mantan sekadua sekak dintu bedena amin mantan laju sebede mantan sekak dintu bedena amin. Bapak Ibu hadirin sajam Pak iki kula make api datu sampai kol telok sampean tak kira mulai karena sampean ni ketemu rombongan dari mantan laki nggih tak kira mulai keng mun kula pidato sampai kol telok depak kejompong kula bi sampean de pesuwe mari kena colong hodil jeng kok tak bisa nyeram beko iku dadi tempeng kuda sampai iki di bengkone pesuwe di jauh nah kula on eti segak dintok kurang ben lebih nanya on saporah terutama ada para kiai para guru aslinya gelak mawaid cek sampai yakin sareng ki Subaidi ni kampun cokop engki keng bulan makin ni kemo beli kedua ladung kadung kare epakon maki kula tak andi ilmu kila madepa saporah mana bi beda kesalahan kacangkolangan kekeliruan mana bi beda kelerok dari sepada pak kekeliruan omber dari keputuan ben kaendengan beten kula on saporah aki mana bi beda bener dari sepada pak asli kebeneran ka dinto fadl dari Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik burung beo burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih terima kasih akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.